বাবু আসুছে আজি রাতে বাবুর মাঝে মতে ডাকিছে ନାଇଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତ ଫାଟି ଯାଉଛ ସାର୍ ଟିକେ ମିଳିଲା ନାହିଁ ତ କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲା ସାର୍ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଆଇପି ଲାଗିଲା ଭଲ ଲାଗିଲା ଟିକେ ଯାଇକି ବାସ ଠାରୁ ମାଟିକି ପଳେଇ ଗଲାକୁ ସେ ବାସ ବି ନାହିଁ ଆଉ ନା କିଛି ବୁଝୁନି ସାର୍ ଖାଲି ହୋ तुम रूपरेख तुम नाक मुख 14 ब्रह्मांडे नाही वो सत्य हो कागे कहिबी जाई कौन है इसको कौन सा कौन है इसको होती किसी खाली तो हो तो नहीं था अलमा आगे कौन है इसकी मो स्वामी मरी जाई आगे स्वामी मरी जाई ना मार दी भाई नहीं आज्ञा स्त्री को स्वामी को मारे ओए आजकल तो से पैसा पत्र सुना कोना पाई मार दो ना आ मारे का सेटिंग दिबो तोर नहीं आज्ञा मो सेमिति स्त्री को हो आज्ञा होय होते विश्वास करो तो आज्ञा विश्वास गैस बेस ऊपर गले का तो ऊपर जोना पड़ियो तू केमिति स्त्री कोन अब एते कांदा कुते कोन कांदी भी नहीं आज्ञा से मोर जीवन साथी परा जीवन साथी आउ बंची आउ केते पैसा दे आज जाई खाली जीवो तमे कहिला बेल को अति सहज हो जे आज्ञा मु जदी तुम झियो की भौणी थांते तमे एमिति कहि थांतो ए कोन बे मो ऊपर कथा उठोडू बे हां पुलिस आईनी बोली तू यो बंची जाऊ नहले सीधा पुरे दी थांती भितरे पुरे दबो आउ कोठी आज्ञा हमारे बे आ एमिति कोन कहू जे पुरे देबी आ बुझिबु ना हम कथा सेमिति आ बुझिलु हां हां आना बोल ना चुप मो सत्य हो कागे कहिबी चुप कोई चुप मोय चुप माई चुप कोई चुप बिला चुप बड़ा चुप 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 साला रांडी के बांधी नहीं खाना पार्टी के चुप चुप साला रांडी के बाबू को दिया गाड़ी बाबूजी बो पाड़ी पाड़ी बाबूजी बो पाड़ी पाड़ी
बाबू को दिया ठेका बाबूजी बहुत जाऊंगा बाबूजी बहुत जाऊंगा बाबू को दिया परो बाबूजी बहुत दुपद्र बाबूजी बहुत दुपद्र बाबू को दिया लिया बाबूजी बहुत लिया बाबूजी बहुत लिया ଗାଁର ମୁଖିଆ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସାର୍ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ବଡ଼ କେତେ ସମୟ ହେଲାଣି ଆମେ ଆସି अबे मुड़ के तमर पेरेटा देखिबी मॉर्निंग क्लास ला है तमर आते क्या लो सब क्या हो बाटा मत तो भूल भाल करे आओ आओ विदेश के अब इसके खद्दा का तो तब इसका କେମିତି କହିବି ସାବଧାନ हां हम तो अला आउतर आजबा सावधान हां आओ विश्राम ये कौन तो ना देखुन आप तीन जण केन करले ध्यान तो पछु को कोन भाई ହଁ ସାର୍ ଦେଖିଲି ସାର୍ हां ହଁ ସାର୍ ପେଟ୍ରୋଲ ସାର୍ ଭାରି ହେଉଛି ସାର୍ रे के ड्यूटी टा केन कर पेट भारी होला आ मोय सबसा कर त मो पेट टा कमी गला ड्यूटी कर तो पेट कमी हां ये मखा धरि दिबे हला बे राम हां सावधान कदम चाचुर करेंगे रेप राइट हाँ रेप राइट ସାର୍ कैबिनेट ସାର୍ ଝାଡ଼ା ଯାଇକି ସାର୍ রবে প্যারার করে খাড়া কিছু করবে রবে অফিস আছে হ্যাঁ রেপ রাইট করে ভাই রেপ রাইট कैबिनेट বুঝলি নাচো হ্যাঁ করে নাচো হ্যাঁ ঘাটি দেব সব ভাষা সব কম্পারেট দেখিলি কালি ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସାର୍ ମୋର ବେଲ୍ଟ କ'ଣ ସବୁ ହିଟି ଯାଉଛି হ্যাঁ ସାର୍ ଲାଷ୍ଟ କତୁ ଶିଖେଇଥିଲ ଆମକୁ ওই আমি শিখাউছি ସାର୍ আরে ভালো প্যারেড প্যারেড শিখাইবা আইছি ଓକେ ସାର୍ চলো গান ନଉଛ ନଉଛ আমরা তো লেফট হেড আসিয়া ନାଇଁ ଭଲ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ ଆପଣ ଗାଁ ମୁଖିଆ କିଏ ଅଛ କି ରେ ଆଜ୍ଞା আরে কোন হলা এটা কোটিকার ভাষা কে অছতি রে আজ্ঞা আরে অছতি কি আজ্ঞা এমিতি পছরে বড় এই চাকরি কে হলো তোতে ଏଇଟା ସାର୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାସ୍ତା মতে কোন ভাবিଛୁ কি মো জনে জনপ্রতিনিধি হ্যাঁ নির্বাচিত হইছে মো ऐसी কথাবার্তা করো তুমি আজ্ঞা এডি তা কেন্দ্র করি কর দেবি মো কর্পোরেটর মতে কোন ভাবে দেখউছ ରାଜସ୍ଥାନ ଲଗେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା থালা সংবিধান দেখিছ আগে ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି କି হ্যাঁ ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି আর নো জানি ଆମେ ଡେଲି ସମ୍ବିଧାନ ଡେଲି ହବିଛି ମୁକ୍ତି ଯିବା ଆମେ ସେଇଠି ବାଦୁନି ସେଇଠି କଣ ହେଇଛି କଣ ହେଇଛି ଦେଖିଲ ଆପଣ ଗାଁରେ ମର୍ଡର ଗୋଟେ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣ କିଛି ଜଣାଉନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଛାଟି ଗୋଟେ କହିବେ କହୁନାହାନ୍ତି ଆରେ ଆମ ଗାଁରେ ମର୍ଡର ହେଇନାହିଁ ଆପଣ ହେଇଯାଉଛି ତମ ଗାଁ ବାହାର ଯାଉଛି କି ଏଇଟା ଆମ ସାହିରେ ସାଇଡ୍ ଅଛି ହଉ ଆଉ ଆମ ସାହିକୁ ଜଣେ ଗନ୍ଧର୍ବ ଗନ୍ଧର୍ବ ଚଢେୟା ପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରିବା ସମୟରେ ଏବଂ ଗବ ଗଛରେ କାଣ୍ଡିଆ ବସାଇବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଗଛ ଉପରୁ ସେ ପଡ଼ିଗଲେ ପଡ଼ିଯିବା ଫଳରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ
ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଥିବାର ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ବୋଧହୁଏ ମରିଯାଇଥିବ, ବୋଧହୁଏ ମରିଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ୟୁଟି କେସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ୟୁଟି ଜାଣିଛ ଆଉ ଦଲା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ କହରକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ଘଟଣା ହଉଛି ଏଇଆ ଆଜ୍ଞା, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛି। ଆଉ ତେଣୁ ୟାର କଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି? ଆଉ ଡେଡ୍ ବଡି ଯଦି ଆମ ସାହିରୁ ନଯିବ ଆମ ସାହିର ଲୋକମାନେ ଜଳସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ୟାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଶୀଘ୍ର କରିବ। କିଏ ଛାଟିଆ ନ ହେଲେ ଆମକୁ ଏଇଟା କେମିତି କରିବୁ? ଆମ ମଣିଷ ବୁକେଇ ନେଇଛୁ ନା କଣ? କିଏ ରହିବାର ଅଛି? ଛାଟିଆ କଣ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାର ଅଛି? ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିବାର ଅଛି? ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଏଥର ଏବେ ଆଉ ଛାଟିଆ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ମୁନିସିପାଲିଟି ଯାଉଛି, ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାଉଛି ପରା। ଏଇଟା ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 13 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର କାଉନ୍ସିଲର। ଏଇଠି ଆଗରେ ଅଛି। ହଁ କାଉନ୍ସିଲର ମ୍ୟାଡାମ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସୁଶ୍ରୀ ମାଧବୀ ମିଶ୍ର ମହାଶୟା। ହଁ ନାଇଁ ସେ ମତେ କହିଛନ୍ତି। ହଁ ସେ ଯୋଉ ପୋଲିସ ବାବୁ ଗୁଡାକ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଗୁଡାକ ଭଲ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହୁନି ଆଜ୍ଞା, ହଁ ମାଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମତେ କହିଲେ ଆପଣ ଯାଇକି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଟିକେ ଜାଣିବା ଶୁଣିବା ଲୋକ ତ ଆପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ହଁ ହେଲେ ତାର ଟିକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ତଥାପି ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଛାଟିଆ କଥା ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ଛାଟିଆ ପରିକା ଆମର ଜଣେ ଅଛି ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର କହର। ସିଏ ସବୁ ଛାଟିଆ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥାଏ। ଆଉ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ବା ଗୁଇନ୍ଦା ଗିରି କଲା ଭଳି ପୋଲିସକୁ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ହେଲେ ସେ ଜଣକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ କହର। ହଁ ହଁ ନାଇଁ 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 ଆଜିକାଲି ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ବି ଛାଟିଆ ହେଲେଣି। ହଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ତା ଘର ଏଇ ପାଖରେ, ସେ ଡାକିଲେ ଆସିବ। ହଁ ସେଠି ବାବୁ ଦେବି ସାର୍, ସେଠି ବାବୁ ଡାକିବେ। ଛାଟିଆ କହିଲେ ଆପଣ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଉ। ସାର୍ ଠିକ୍ କଥା, ତମ ଆପଣ ଠିକ୍। ନାଇଁ ସାର୍ ଛାଟିଆ କହିଲେ ଆଉ। ଦାସବାବୁ ଦାସବାବୁ ତମେ ଡାକୁନ ଡାକୁନ। ଆକ୍ସନ କଣ ବେଟା?